31শে মে এবং 1লা জুন সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে ব্যাপকভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আগামীকালও কিছু কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সকল জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন। রবিবার সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবাদ জানান রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে। তিনি বলেন, সমগ্র রাজ্যে মোট 60টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এই ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রায় 2,800 পরিবারের 10,600 জন শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট 14টি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে। আরও বলেন, গত 1 ঘন্টায় জল নামতে শুরু করেছে। নদীগুলির জলস্তরের উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। प्लेसेस विजिट किए उन्होंने। चंद्रपुर एक विजिट किया था, प्रतापगढ़ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल किया, विवेकानंद स्कूल किया, प्रगति स्कूल में, तुलसीवती स्कूल में और बी.आर. अम्बेडकर स्कूल किया। और उसमें से आप बहुत सारे लोग मुझे मालूम है प्रेजेंट थे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को आदेश भी दिया है कि 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। वन है कि खाने पे अगर कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली उसकी सप्लाई की जाए। दूसरा, उन्होंने भी आप लोगों के माध्यम से मैसेज दिया और मुझे भी बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बोलें कि देखिए, प्रशासन पे हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन पे विश्वास रखें। और जहाँ पर हम लोग चूँकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ रेड अलर्ट है, कहाँ बारिश ज़्यादा। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।